lajɛbaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka aw barikada aw ka ɲumandali kosɔn an ka jaw la an b'a dɔn k'a fɔ aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen aw bɛ min ye jaw ye a b'u lajɛ démocratie 101 dɔw ko démocratie 101 o page Facebook kan i n'a fɔ ladala min ye dugubila kafɛ ladalu ye bamananw y'o fɔ an ye u ka kumasenw fɛ o de siratigɛ la bi alamisa ka kɛɲɛ ni juin kalo o tile 24 san 2021 ko kura an bɛ na an ka baro kɛnɛ sigi aw ye an b'a fɔ o ma ko bɛɛ y'a walawalali kɛnɛ o bɛ tali kɛ an bɛ kuma jamana kɔnɔna kɛnɛ la fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ jɔsi jamu fanga na dɔw ko bɛɛ dɔw ko démocratie dɔw ko jama fanba ka fanga an bɛ baro kɛ o kan an ye an ka min ye sifinnaka dɔ wele a fana ni moto bɛ kama bɛ ɲɔgɔn na a bɛna a yɛrɛ ko fɔ an ye ɲininkali ni ɲininkali minnu b'an bolo an b'o kɛ a la lakɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu k'an lajɛ an bɛna kuma fɛn min kan bi o de ye dialogue ye ka na démocratie ni o ye kuma ɲɔgɔnya ye démocratie fanga kɔnɔna na jamu fanga kɔnɔ bɛɛ y'a fanga kɔnɔna na maa wililen sera kɛnɛ kan ka ban ni maa tɛ ma kɛ kumatigi ka tila k'a daminɛ la karamɔgɔ n'u la lamɛnbaaw ni lajɛbaaw k'i tɔgɔ ani jamu. Ok, ne tɔgɔ Boubacar Sise. Boubacar Sise an b'i fo i ka nali la an ka nin kɛnɛ kan wulada in na baro ye kuma ɲɔgɔnya dɔw ko dialogue tubabukan fɔlɔ ko ten nɔ démocratie kɔnɔna na an bɛna baro k'o kan dakuruɲɛ kelen ɲɛbila kumaw la démocratie ani kuma ɲɔgɔnya démocratie kɔnɔ nafa jumɛn b'a la. Abdou Touré yanni n ka don kuma kɔnɔna na n bɛ foli lase an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ ma ka foli lase démocratie 101 ka foli lase u ma ka foli lase mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kan ka n lajɛ nin waati in na n ka foli bɛ lase u bɛɛ ma donc ka fɔ kura komi an ka baro sigilen bɛ fɛn min kan on dit le dialogue dans la démocratie donc kuma ɲɔgɔnya nafa jumɛn b'a la démocratie kɔnɔna na n ka faamuyali la donc ne kɔni bolo tubabu b'a fɔ cogo min na le fondement de la démocratie c'est sur le dialogue d'abord o ye ne ka faamuya ye ne yɛrɛ bolo n'i y'a mɛn ko b'a fɔ ko bɛɛ fanga i b'a sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya de tɛmɛna donc ni kuma ɲɔgɔnya tɛ yen on peut pas parler de démocratie ni kuma ɲɔgɔnya tɛ yen mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko bɛɛ fanga parce que comme i yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ fanga ye mun ye ko le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple donc n'a fɔra ko jamanadenw ka fanga donc n'i ma jamanadenw wele ka sigi ka kuma kɛ e bɛ se k'a fɔ o ye ko bɛɛ fanga ye donc ne kɔni bolo dialogue kuma ɲɔgɔnya démocratie kɔnɔna na a nafa ka bon ni fɛn bɛɛ ye fɔlɔ ne yɛrɛ bolo. kuma ɲɔgɔnya démocratie kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnya jamu fanga kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnya bɛɛ y'a fanga kɔnɔna na Mr Sise ko o fanga k'ale fɛ ko o nafa ka bon kosɛbɛ n'o nafa ka bon ka ban siga foyi t'a la an bɛ taa ɲɛ ni ɲininkaliw ye Sise n bɛ fɛ k'a dɔn anw fɛ yan nɔ n'i y'a jateminɛ est ce que e yɛrɛ fɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ jango jamu fanga hukumu kɔnɔna na e fɛ kuma ɲɔgɔnya bɛ ka kɛ wa. Bon komi an bɛ kuma la bɛɛ fanga de kan mais donc n'i ko bɛɛ fanga an fana ye jamana ye le cas du Mali an fana ye jamana ye an sɔnna bɛɛ fanga ma donc mais ne bolo n'i ko ne ka kuma bɛɛ fanga kan an ka jamana in kɔnɔ ne bɛ se k'a fɔ n ko anw ta in ye tɔ ka diya ye dɔɔni voilà donc parce que n'i yɛrɛ nana jateminɛ jamu fanga ye fɛn mun ye bɛɛ de sen kan ka don a la bɛɛ de da kan ka don a la bɛɛ de kunko don il y a pas de petit mɔgɔ fitinin tɛ yen mɔgɔ ba tɛ yen on parle de l'inclusivité on parle de dialogue quand on parle de dialogue chacun est compté et chacun doit être compté donc ne bolo an ka démocratie a ma s'o ma munna a ma s'o ma parce que n'i ye hali dɔw ɲininka u b'a fɔ n'an seginna fɔ kɔfɛ u b'a fɔ ko jamu fanga b'anw fɛ yan depuis bi tɛ ka sababu kɛ mun ye fɔlɔ n'i y'a jateminɛ vestibule b'an fɛ yan masakɛbulon b'an fɛ yen kɛnɛw b'an fɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko place publique o fɛɛrɛkɛnɛw b'an fɛ yen donc mɔgɔ caman tun bɛ taa u t'u exprimer o kɛnɛw de kan anw fɛ yen fɔlɔ dugutigibulon ni fɛnw ni gɛlɛya min b'u kan mɔgɔ dɔw bɛ yen u kumakan tɛ se ka fɔ yɔrɔ dɔ la mais n'u y'o kɛnɛ ninnu sɔrɔ u bɛ se k'u ka kumakan fɔ yen nɔ u bɛ lamɛn o tun b'an fɛ yen fɔlɔ donc ni démocratie nana bɛɛ fanga nana anw fɛ yan o man ka ko kura y'anw bolo mais on dirait que valeur mun tun b'anw bolo o tun ye bɛɛ fanga ye mais anw bɔra bɛɛ fanga kɔnɔ tuguni kura min nana anw ma se k'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ parce que anw de tun bɛ leçon di mɔgɔw ma fɔlɔ anw de tun bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye fɔlɔ mais bi a nana kɛ ɲɛmada anw de la mɔgɔw tun b'u ɲamada anw de la mais bi an ta nana kɛ mun ye anw ta nana kɛ mɔgɔw de bɛna anw kunko fɔ an yɛrɛ ye alors que sigikafɔ bɛɛ anw yɛrɛ b'a fɔ ko sigikafɔ ye dan n'i y'a mɛn bɛɛ fanga sigikafɔ de don e b'i danna ne bɛ n danna an tɛ kuma ɲɔgɔn ye donc est ce que an bɛ ɲɔgɔn ye donc n'an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ko caman bɛ yen an bɛ se k'a waleya mais Mali kɔnɔ bi
ko bɛɛ ko k'i ye woro ye si tɛ kama ye o de kɛra un problème il faut qu'on revienne aux fondamentaux fanga sigi an yɛrɛ ye de ka sigi an yɛrɛ ma n'an seginna an yɛrɛ ma aw bɛ fɛn min ɲini ko bɛɛ fanga o de bɛ an bɛ se ka exemple yira diɲɛ bɛɛ la pas en Afrique farafinna dɔrɔn tɛ dɛ mais diɲɛ bɛɛ anw bɛ se ka kɛ fɛn ye mɔgɔw tɔw b'u inspirer fɛn mun na ka démocratie dɔn yɛrɛ mais Malien il faut que Malien ka sɔn ɲɔgɔn ye c'est ça le plus important an kɔni bi ne bɛ se ka fɛn min fɔ il faut que Malien ka sɔn ɲɔgɔn ye sabula an bɛ diɲɛ ko o ko la n'an ma sigi ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn kuruɲa ni ɲɔgɔn ta fan dɔn min ye gɛlɛya ye a tɛ ban o kow la bi an y'o de fɔ an ɲɛna minnu bɔra k'an ta sisan démocratie 101 dɔw ko démocratie 101 an b'o de page kan an bɛ ka kuma fɛn min kan bi o de ye kuma ɲɔgɔnya nafa min b'a la jɔyɔrɔ min b'a la démocratie kɔnɔna na min ye an ka maa wele o ye an balimakɛ Boubacar Sise donc an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi an da sela sigikafɔ kɛcogoyaw ma nafa minnu b'a la ani n'a sɔrɔ anw fɛ yan Mali la mun bɛ ka kɛ n'a sɔrɔ ni o fana ye a dɔ ye donc n bɛ fɛ ka i ɲininka bi an y'a ye kuma caman na sigikafɔ jɔyɔrɔba b'a la parce que mɔgɔw mana ɲɔgɔn jɛ cogo o cogo hakililaw mana ɲɔgɔn jɛ cogo o cogo a bɛ laban fɛn min na o de ye sigikafɔ ye donc n bɛ fɛ k'a dɔn sisan sigikafɔ kɛbaliya kɔlɔlɔ jumɛn b'a la n'an m'a kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ sisan démocratie kɔnɔ jamu fanga kɔnɔ politigimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ société civile cɛ fanga ni min ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ marabagaw ni maradenw ni ɲɔgɔn cɛ sigikafɔ kɛbaliya walima kɛcogo juguya a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn a bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye yani an ka se ma n tɛ kuma tigɛ n bɛ aw ka nin espace n bɛ nin yɛrɛ fo fɔlɔ parce que c'est très a nafa ka bon kojugu parce que nin bɛɛ ye fɛn de ye mun bɛ a permettre dɔnniyani minnu b'an na ani mɔgɔ tɔw ka partager ani ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ ye koba dɔ ye mais comme i bɔra k'a fɔ sisan i ko ko an ka jamu fanga la sigikafɔ ni sigikafɔ tɛ yen fɛn tɛ yen ni sigikafɔ tɛ yen a bɛ na ni kɔlɔlɔ jumɛn a bɛ na ni kɔlɔlɔba de ye o ture tubabu b'a fɔ ko mieux vaut mourir de faim que d'être mal informé kɔngɔ k'i faga o ka fisa kunnafoni dibaliya ye ma an filɛ i b'a sɔrɔ an tɛ comment dire ne ni e filɛ ɲɛ bi communication de y'a kɛ dialogue de y'a kɛ ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi donc fɛn caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ ne ni cɛ o ye dialogue de ye o donc o dɔrɔn k'an ka inspirer o dɔrɔn de kan donc n'an m'o kɛ n'an tɛ kuma ɲɔgɔn ye ture on peut se faire du mal an bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn na dɔw bɛ se ka kɛ banbaganciw ye dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ u bɛ kɛ vagabonds ye il suffit seulement an ka kuma ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an bɛ se k'o bɛɛ éviter mais a bɛ na ni kɔlɔlɔ min ye a bɛ na ni la descente aux enfers il y a Mali la bi kɔlɔlɔ fɛn fɛn kɔnɔ ni kuma ɲɔgɔn baliya de a b'a fɔ an bɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ an bɛ kan ka jigin dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ an tɛ kan ka kuma ɲɔgɔn ye an sɔnnen tɛ ɲɔgɔn ye parce que ni n ko k'an sɔnnen tɛ ɲɔgɔn mais moi je dis adamaden i man k'i focaliser i mɔgɔ ɲɔgɔn kan quoi i focaliser a ka valeur kan quoi c'est ça le plus important e Touré filɛ bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman hakilina caman b'u la i kan mais i bɛ se ka mun kɛ o ka dɔn i ka bila o la ça aussi c'est une partie de la démocratie aussi mais tant qu'an tɛ kuma ɲɔgɔn ye nin si tɛ kɛ o donc ni nin ma kɛ furugu de bɛ na ni furugu mana bɛnbaliya de fana bɛ na ni bɛnbaliya nana est ce que lakana b'o jamana kɔnɔ est ce que comment dire ko to ɲɔgɔn tala b'o jamana kɔnɔ o tɛ jamana mun na kɔnɔ o ye karatabugu de ye o donc n bɛ mun fɔ dɔrɔn il faut qu'on revienne aux fondamentaux an ka segin an yɛrɛ ma n bɛ se k'o de fɔ o yɔrɔ la ko an ka segin ko minnu ye ko sɛbɛnmaw ye an ka segin olu ma ka o fana bɔ a la an kana jamana kɛ karatabugu ye an kana an ka sigidaw kɛ karatabugu ye karatabugu ye bugu jumɛn ye ni ko tola ɲɔgɔn ta la a ka ca ala fɛ kow bɛ nɔgɔya nka ni a gɛlɛyara fan bɛɛ ye bɔda ye o tɛ wa o don ayiwa min ye an bɛ taa ɲɛ hali bi baro la an bɛ fɛ k'a dɔn bi ni e ɲininkala ka fɔ sigikafɔ an bɛ se ka a labɛn cogo jumɛn minnu bɛ se ka kɛ a labɛn cogo ɲuman ye o ka kɛ musow ka jɛrɛjɛkulu olu ni jamana koɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnninw ka jɛrɛjɛkulu olu ni jamana koɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu fana ye société civile tɔw ye minnu tɛ musow ni denmisɛnninw olu fana ni jamana ɲɛmɔgɔw maratigiw ale ni fana ni parti politigiw fana olu fana minnu bɛ fanga ɲini ka fanga labaara par moment olu fana ni bɛɛ bɛ se ka don nin sigikafɔ la ni e ɲininka k'a fɔ i ka forme dɔ di i ka formule dɔ di sigikafɔ la e bɛ jumɛn ye e bɛ jumɛn décrit i ka nin ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ bolo nin y'a nafama yɔrɔ dɔ ye quoi n'i ko ne ka cadre dɔ créer ou bien ne ka formule dɔ di sisan sigikafɔ bɛ se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na komi n ye mun f'i ɲɛna ni ko bɛɛ fanga mɔgɔ si man ka to quoi il faut toucher à toutes les sensibilités
ne ministre o ne député o ne karamɔgɔ ye o a bɛ bɛɛ de concerné parce qu'il s'agit de l'avenir et du devenir du pays jamana a bɛ jamana de kan donc fɛn bɛ jamana kɔ o bɛ bɛɛ concerné n'i y'a jateminɛ ni san damadamanin ninnu na u nana ni fɛn dɔ yan les droits d'association olu bɛ yen parti politique olu bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ groupement ye hali i bɛ taa ka sɔrɔ village dɔw la i bɛ taa ka sɔrɔ il y a des comités de développement dans les villages o caman baden bɛ yen circuit baden de bɛ yen qui permet ka to hali i bɛ yan fɛ i kumakan bɛ mɛn ka tɛmɛ a ma déplacer yɛrɛ parce que adamaden caman bɛ yen u b'u yɛrɛ sɔrɔ hali mɔgɔ kelen na i y'a faamu mais n'o mɔgɔ kelen kɛra kɔfɛ fɛn ye o mɔgɔ kelen tɛ kan k'a yɛrɛ ye hali n'a y'a essayer k'a b'a yɛrɛ yira yɛrɛ yira mun don n bɛ fɛ k'a fɔ ka contribuer a ka jamana ka ɲɛtaga a seko n'a dɔnko ye mun ye parce que a fana lamɛnnen don a ka sigida la a tɛ fɛn ɲuman ŋaniya n'a ka sigidala mɔgɔw ye fo k'an k'olu an ka essayer de réunir tous ces axes là n'an y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Touré il n'est pas tard pour faire du bien c'est à dire ɲuman bɛ se ka kɛ waati bɛɛ a tɛ tɛmɛ donc an kana girin ko parce que tɔw b'a la an fana ka don a la non an ka ɲɛɲini an ka don a la cogo jumɛn donc il faut toucher à toutes ces sensibilités là n'an magara nin bɛɛ la a ka ca ala fɛ non maliyɛn bɛ sɔn ɲɔgɔn ye an ka problème y'o dɔrɔn de ka da la dɔrɔn ko karisa mɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko karisa ye zon ye ou bien karisa ye nin ye karisa ye nin ye mais i b'a sɔrɔ a ka zonya in kɔnɔna qualité dɔ b'a la o t'e la o mais pourtant e b'a dénigrer o mais k'an k'olu bɛɛ de wele olu bɛɛ ka hakilina dɔn i b'a sɔrɔ dɔ diminen bɛ ko dɔ la kɛrɛfɛ il suffit k'i ka kuma fɛ dɔrɔn a b'a faamu donc bɛɛ c'est-à-dire on peut concerter tout le monde et c'est faisant quoi an ɲɛ b'a la groupement ka ca dugutɛ in bi groupement tɛ dugu min na dugutɛ in bi dugutigi tɛ dugu min na dugutɛ in bi ko mɔgɔ dɔ tɛ k'a lamɛnlen tɛ ko a tɛ bɛɛ lamɛn fana parce que tu écoutes et après tu es écouté i bɛ mɔgɔw lamɛn mɔgɔw fana b'i lamɛn donc o bɛ fan bɛɛ fɛ donc il suffit de toucher à ces sensibilités seulement mali mago bɛ mun na an b'a sɔrɔ parce que a bɛɛ ŋaniya ye ɲuman de ye k'u ka ɲuman kɛ jamana ye hali bɛ dɔw ye kɛlɛ la bi u b'a fɔ ko a dun t'a bɔ tan c'est pas mɔgɔw b'a fɔ ko question d'intérêt o bɛ faamu mais n'i y'u kelen kelenna ɲininka o b'a fɔ k'an bɛɛ bɛ kan ka kɛ jamana ka ɲɛtaga de kama aw bɛ kan ka kɛ jamana ka ɲɛtaga kama anw minnu bɛ sɛnɛ kɛ k'a bila ka na bamakɔ yan anw minnu bɛ lɔgɔ ɲini k'a bila ka na bamakɔ yan anw bɛ charbon ɲini k'a bila ka na bamakɔ yan ni a fɔra ko décision min bɛ ta mun bɛ jamana concerné ko anw tɛ wele o la e yɛrɛ k'o ta k'o da ɲɛ donc o de la an kana mɔgɔ si bɔ a la il faut que ça soit participatif et inclusif bɛɛ de ka don a la bɛɛ fana ka i jɔyɔrɔ fa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fana fa parce que n b'a dɔn minnu fana bɛ don a la a bɛɛ ko mali de n'i ko mali e bɛ na ne bɛ kuma e bɛ kuma e ko k'an k'a kɛ tan ne ko k'an k'a kɛ tan a n'am e ka en conscience ni mali ko de don e Touré e b'a dɔn ko ne ta ye tiɲɛ ye e bɛ sɔn ne ye i tɛ sɔn ne ye parce que ko ne cɛ ka ɲi dɛ i tɛ sɔn ne ye ko parce que ko ne kalannen don dɛ mais i bɛ sɔn ne ye parce que mali kama i bɛ sɔn ne ye f'an ka o fana yɔrɔnin de fɔ ɲɔgɔn ye mais tant que an bannen bɛ ɲɔgɔn ye ɲɛ bɛ nin si la nin si tɛ se ka mais n b'a dɔn maliyɛnw u bɛ sɔn ka sɔn u yɛrɛ ye n'u sɔnn'u yɛrɛ ye bi tubabuw ka kuma nous sommes la risée de tout le monde nous observe mais le Mali peut donner une leçon morale à tout le monde aussi ni maliyɛn sɔnna ɲɔgɔn ye maliyɛn de b'a yira diɲɛmaa la k'aw kun fililen don anw de kun aw bɛ kan ka lajɛ mun ye anw t'o ye donc il faut k'an ka sɔn ɲɔgɔn ye il faut que bɛɛ fana an ka sɔn fana ko bɛɛ niyɔrɔ b'a la je vais te donner un exemple hali n'a t'an ka fɛn kɔnɔ n'i ye mali lajɛ bi fɛn dɔw bɛ yen u commencera ka yɛlɛma fɔlɔ Touré voir un ministre c'était un problème voir un député ka député ɲɛla o tun ye baara ye ka ministre o tun ye baara ye hali ni polisi tun bɛna taa u ka dugu la an ka cɛ duguden bɛɛ bɛ boli ka taa i dogo mais n ko bɛɛ tiɲɛna o bɛɛ tiɲɛna fɔlɔ hali i ka taa k'i bɛ taa ministre la c'est un problème mais bi a lajɛ tellement que mɔgɔw bɛ kan a bɛ kan ka na dɔɔni dɔɔni de mais an b'a fɛ a ka kɛ cogo min f'an ka sɔn de bɛɛ fana sen ka don a la ni bɛɛ sɔn donna a la dɔrɔn laɲini mun ye a bɛ sabati ni bɛ sen don a la laɲini ye min ye o bɛ sabati min ye hali bi an bɛ baro la bi an bɛ ka baro kɛ fɛn min kan o de ye kuma ɲɔgɔnya ɲɔgɔn kunbɛnw hakilila falen-falenw o jɔyɔrɔ jumɛn bɛ yen nɔ jamu fanga kɔnɔna na nafa jumɛn b'a la bɛɛ fanga kɔnɔna na nafa jumɛn b'a la démocratie ale latamali la hali bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Boubacar Sise ale ye sifinnaka ye min fana ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ an bɛ ka baro kɛ hakililaw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni n b'a dɔn k'a fɔ aw fana minnu fana bɛ ka ɲuman da an ka jaw la aw fana nisɔndiyalen don kosɛbɛ aw bɛ ka ja minnu lajɛ k'a fɔ jaw ka sanu o baara fana an bɛ dɛmɛ o la kosɛbɛ sɔni maa minnu b'an dɛmɛ o baaraw la an da bɛ se olu tɔgɔ ma Sise an bɛ fɛ k'a dɔn sisan an kɔni bɛ k'an tɛntɛn an bɛ k'an tɛntɛn dɔɔni an bɛ ka se baro kuncɛyɔrɔ la
baro ni baro mamba akila mun kola akila jama be no sabadu da min mai adama de sena ka tini fota fa tuti o sara tigala min jawina jana kusbe raso mo bi saliya ala jalla o sara tigala machamana na doni fo amba fo bakuba wala sa mo ko sega ko ma soro ala o sisa sisi ami feka don bi mali eni ani munun bi kan la jawu chama ani munun bi kan de ka jawu tanu be kamera ko fe am faso am se ka fo am be bolo la doni chedo anga bi kuma te o kan ga abebe na sigla mo kuma kene kan ni wat la bayna anga akila di anga fela di anga ko la di sisi minni fanga dafri akela el haji boram bokar kitala kateni utukalo kita ani shegi fanga yele mana o fanga nana di minni bandawma o fanga kala kana yele makokura o yele mali ni ke don ma dorondu sabula an seka bakal kalu flyer bo o enye be jamana na chugodi amika kuma femme nganu o dialogue dans la démocratie RF o be seka ambo ni finya kono wa sabula benkela afo alna soro sharia do majekela ga mingo ni konel ashmi goitai kanka dalema ministre nyima kala shugali o kuma nyugo nyawo bisina tama nyugo bisina gouvernement resila e ga yitai me anga jamana bilamana am se ga bonu mono tugudme election ni fento mun minna am se ga sulma tugudme ka soro ama jige minen dama jige kono fama ko d'abord abou touré yo ni ngali dena abe jang ajaranya iga kuma fanga dafri mun gara amma fa fanga dafri fla de gara fanga dafri la we la ibrama we ka fanga ci hein donc après we utara banda wole après tuni o fana uno fana ma ben ko la donc on nana o fana dafri donc ne be mun fo dron moi faut to gana mais là ou bana mais nous sommes toujours dans l'informel dans l'anticonstitutionnel donc faut que je sombare solendo quoi me fait mon kono me fait de recandro voilà si ça ya fuite no mumbe ako dala mais yoromga c'est comme ina ko ni chefan da kuyer kono kandi den takama to ma ambo chukunya de la frati danga o te frati danga ya ne kuma mfo ina fo anga jamu sigira munka no e ngon kuma nyonya ya toujours nebo o de premier le dialogue faut que malien ka kuma ngon fi faut que malien ga mais bien bere te kanga on la bien bien bere ni Traoré on parle du cas du Mali ko coup d'état fla ani nani a d'autres hali ali chantelembo donc ni au fort au ma quoi c'est vrai que là au kumé aramadé ikira tuko gela de comme il y a fort nous on a opté pour la démocratie on ne ko kambe beje fanga awo Touré be do bien fen na kololo de ngon ibe do bien fen na kololo de ngon la démocratie a un prix et ce prix là le Mali ne l'a pas payé. Démocratie quand ça ne fait de Maliens moi c'est pour Maliens au warma au soro fente Maliens bolo ko démocratie ka juru le ba on na parce que démocratie be si fin kele mun ka oui ben ani kilenya ka ko to nyon ta la démocratie si dembo ka o de mali do mais o de donc fin kele ma reto fin kele ma do ni ya ne be si am benen do sinon e temana ne nyoko na chama na donc ko beti o to ya de la donc fanga son au de ma tant que on ne masse kan nous fera nyoko kan on tabe ke on yabe to la nous on va voir la démocratie de l'homme mais on va jamais arriver à la démocratie on me beje fanga ani aba foto ko jamu fanga amba yo jana voilà amba yo jana nga on ti sama de et pourtant on ga sama avant on yere de bolo ka so nyoko ka ko to nyoko tala je reviens à la question iko ko si sa jamana be tabulu mun kan jamana be tabulu mun kan am bebe ira bo ni ko kra ma fu ga me do de donc am do ke fo mais do on ko ko étoile l'échelle te dira halibi anga kuma nyoko anga kono je nyoko Touré angana wulite ko parce que karsa wulla ka sabe kanga ni defa mais anga nyini anga karsa yere la mentalité du mbala qu'est-ce qu'il veut au juste abe mun no fait erreur Touré nanyo doila poti incarne une valeur vraiment mum sika un malien bien servi donc ambe ko faut malien ko defana donc angana wulite nga tout au côté il faut pas que anga un pas en avant deux pas en arrière il faut qu'anga bolu kono ko ninkanga ke c'est comme mieux téléphone quoi ça y a réinitialisé quoi nganga ke Mali a réinitialisé donc anga kota anyereye anga boni ko nu kono quoi anga mugo ko kele to anga jamana ko kele ke
wallahi n'an y'o kɛ diɲɛmɔgɔ u b'an lajɛ u bɛ sɔn an ɲɛ fana gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan diɲɛmɔgɔ sɔnnen de taa ɲɛ Touré e yɛrɛ tɛ sɔn hali n'i ye kɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i bɛ jamana wɛrɛ kɔfɛ e tɛ sɔn ka na investi Mali kɔnɔ k'a to nin cogo in na mais e b'a dɔn mɔgɔ joli dahirimɛ bɛ investissement extérieur la a ka ca anw yɛrɛ ka an b'an ka jamana la dérouler ni fɛn mun ye a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn donc ne bolo n'i bolo bɛ tubabu ka kuma on doit pas mordre la main qui nous donne bolo min b'a don i da kɔnɔ i man k'o k'i dɛ o kini ye mun ye n'i ko ko bɛɛ fanga i bɛ sɔn bɛɛ fanga sariyaw ma awɔ donc c'est le peuple qui est responsable le peuple aujourd'hui a la destinée de ce pays quand je dis le peuple même les militaires ils font partie de nous awɔ hali ni n ko jamanadenw hali sɔrɔdasi ninnu marifatigi ninnu olu fana y'anw dɔw de ye an fana bɛ kuma u fɛ o mais Touré ko marifatigi de sɔrɔ dɔnnen don donc u k'a dɔn anw ta tɛ kɛlɛ ko ye an ta tɛ fɛn ko an ta ye Maliko démocratie yɛrɛ ma sɔn marifatigi voilà anw ta ye Maliko de n'u bɛ sɔn Maliko de ma n'u ko Maliko an b'u dɛmɛ fo ka s'a dan na mais n'u ko yɛrɛ ko an da t'o la dɛ voilà donc ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la o ye ayiwa lamɛnbaaw ni kanubaw lajɛbaw aw minnu k'an lajɛ démocratie 101 ka page Facebook sanfɛ ani monsieur Sidiki Bokar Sise an ka bi baro sera a kuncɛyɔrɔ la a tun bɛ bɛn kosɛbɛ an ka ɲininka jamana yɛrɛ taabolo la walasa a ka se k'a ka hakilila di o kan nka sani an ka bɔ kuma na pewu welewelekan min b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin an filɛbagaw ma ladilikan min b'i bolo i b'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka baro d'accord ka bɔ kuma la n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ kɛra an sababu ye n'o ye démocratie 101 u b'a fɔ démocratie 101 n'olu yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛla u bɛ kɛlɛba de cɛ u bɛ kan ka baaraba de kɛ parce que ne y'a jateminɛ depuis san 2013 ni ma fili kosɛbɛ u bɛ nin baara ninnu na ka adamadenw ka jamanadenw na kunnafoniya bɛɛjɛ fanga ye mun ye bɛɛjɛ fanga kan ka kɛ cogo di an sen bɛ don bɛɛjɛ fanga la cogo di bɛɛjɛ fanga an bɛ se ka dɛmɛ jumɛn kɛ pour que a bɛ sinsin an ka jamana in kɔnɔ ne kɔni ne y'o kɛlɛ la donc n bɛ foli lase u ma foli belebele n b'a lase u ma ka foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ kan ka i ka temps tɛgɛ bi k'an lamɛn nin waati in kɔnɔ n ka foli bɛ s'u bɛɛ ma e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ foli lase ma donc ne kɔni bɛ mun fɔ dɔrɔn hali bi maliyɛnw ka sɔn ɲɔgɔn ye u ka kuma ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɔgɔn lamɛn ka ko to ɲɔgɔn ta la ni ala sɔnna ma u b'a miiri la k'a bɛ mɔgɔ caman b'a miiri a bɛ kɛ mun ye a tɛ k'o ye quoi o ye ne ka faamu ye o ko ye hakɛto bɛ kuma kan ni donna mun gasi la olu bɛ hakɛto ayiwa a kɛ ci la min ye maliyɛnw an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn lamɛn n'o kɛla maa caman hakili la ko Mali bɛ kɛ fɛn min ye a tɛna ko ye misi tɛna ka kuma ye nin bɛɛ lajɛlen Bokar Sise ka kuma ye an ka bi maa wele kun ye ale bi an bɛ kan bɛ da lamɛnbaaw ni kanubaw ye k'a fɔ bi kɔni jamu bɛ datugu ni kumakan ninnu de kan min ye baara in na an bɛ dɛmɛ kosɛbɛ kamera kɔfɛ aw tɛ maa minnu ye o de ye Badara Alu Dumuya ka taa se min ye Mamadu Ba Bɛrite olu bɛɛ lajɛlen b'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ Yusuf Njayi ale fana ka lukajɛ barika ka bon baara in na kosɛbɛ Samiru Jalo an ni ale ma ɲɔgɔn sɔrɔ bi ŋaniyaw bɛ yan nɔ baara tɔ an bɛ o sanayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ ɲɛfɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'aw barika da aw ka lajɛli ko ɲuman na aw n'anw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ hali bi kunnafoni siraw kan 76 68 24 07 76 n k'a fɔ 68 24 07 n'aw bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ walima an bɛ ka babu minnu kɛ n'a sɔrɔ ni aw bɛ fɛ ka hakilila wɛrɛw di walima a bɛ fɛ an ka se aw ma an ka jɛ ka jamu yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ lajɛlen danganiya bɛ aw bolo k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲɛmara ko ɲuman na an bɛ hakɛto ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ aw ɲɛna n'Ala ma basi kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan wɛrɛ la dɔgɔkun nata la Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ni maliden bɛɛ lajɛlen ye Ala ka Mali sankɔrɔta diɲɛ jamanabaw cɛla Ala ka Mali kɛ fɛn ye fɛn min bɛ bali diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ɲuman sira kan a k'an bɛn bye bye